kuwayo. Tukonongelea habari ya watoto wa Israeli. Togera ku bana ba Israeli. Ndio maana niitege lisikio yako. Tovala njagala ompulirize. Ndio maana Mkristo mzuri anakuwa kana kaina bike. Omulokole omulungi abana ekitabo ne peni ye. Sababu hauko wengi wanatoka wa kwanza mu masomo. Kubanga manyisi gwasooka mu na haiko mie ndio wa kwanza. Lakini sentence anataka natusaidia kidogo kidogo, kila mtu anapata yake. Naye omoya batu yamba fena buli omu afuneko ekiche. Leo niko nasimama hapa. Njimiride wano nakulwa lero. Lakini lazima wewe kesho utasimama kwa Kayanja. Naye nchago yinzo kuyimirira wa Kayanja. Lazima utasimama Nansa nuko natangaza nje. Oboja kuyimirira Nansa nango oli. Mtu ahubiri yake venye kusikiaka. Tosobola kubulira byota awulira. Biblia inasema imani inakuja ni kwa kusikia. Biblia yegamba okiriza kuja mu kuwulira. Neno la Mungu. Ekigambo kya Katonda. Sasa wewe utahubiri nini ya kusikia? Oja kuwulira kicho otawulira. Yesu alikuja jua tufanye shie wote tuko wa mitume. Yesu yajja fena tukole kuba abatume. Tuko wanafunzi. Tubere abayigirizwa. Wanafunzi ni ule anafanyaka benye metre yake anafanyaka. Yoyo muntu akola ticha we cha mugambo kukola. Kila Mkristo anapasha kuwa mwalimu wa kufundisha habari njema. Buli mulokola ina kubanga ticha asomese kigambo kirungi. Sasa wakati unakia kanisani kuya na kai na bike. Boja mkanisa jangu ne peni no wala unakia na simu yako wenye hawana lete simu yo. Unakuwa naandika pale na nini amini andika notebook ya simu yo. Tuko naongelea habari ya watoto wa Israeli. Togera ku bana ba Israeli. Watoto wa Israeli ni watu walipewa ahadi na Mungu. Bebanta basubizwa ne Katonda. Na Mungu akawaidia kama nimewabariki. Katonda nabasubiza emikisa. Na akawaambia nimewapatia nchi ya ahadi. Nabagamba mbawadde ensi y'ebisuubizo. Ya asali na maziwa. Erimu amata n'omubisi. Na kweli hawa watu waliingia mwa ile nchi. Era ddala bamala ne batuuka mu nsi eyo. Wakaingia mwa ile nchi ya ahadi. Bwe bayingira mu nsi y'ebisuubizo. Yenye balikuwa nasikia mtakuwa maziwa na asali. Bwe bawulira mujja kubeeramu amata n'omubisi. Kama mtu mwenye shaka kunywa maziwa na asali hapo. Simanye waliwo era yonyeddeko ku mata n'omubisi. Wanakunyaka njo maziwa kwa musukari. Banji banywa amata nga gali mu sukari. Maziwa na asali. Bobanga wali yonyeddeko ku mata n'omubisi. Obo tegera kichengera. Nao watu wakiingia mwa ile nchi ya Mungu aliwaahidia. Bana bantu ne bayingira mu nsi eyo kana ya basuubiza. Bati yao mubaya. Ne ku mukisa omubi. Wakajikuta mu nchi ya ahadi. Ne besanga mu nsi y'ebisuubizo. Wameanza tawalika. Ne batandika okufugibwa. Bali watawale like enjawulo bo bafuge wanajikuta wanatawaliwa na watu. Nebesanga nga bo bebafugiwa n'abantu. Wakatawaliwa na Wamidiani. Ne batandika okufugiwa ne Bamidiani. Wakatawaliwa na watu wa kule makabila mingi sana. Abantu bangi abasinga ne batandika okubafuga. Na wakaanza jiuliza kweli tumeahidiwa na Mungu wala sio Mungu. Ne bebuuza ddala twasubizwa ne Katonda. Lakini ni nini ilituma watawaliwe? Naye kyasindika bafugibwe. Ilikuwa ni pale ambapo walipomkosea Mungu. Awo bwe bayononera Katonda. Wakasababu Mungu mwenye aliwatoa katika nchi ya Misri. Ne berabira Katonda yabajja mu nsi y'Emisiri. Na kuwapeleka katika nchi ya ahadi. N'abateeka mu nsi y'ekisuubizo. Sababu wale wote watu wa Yeriko, watu wa kule Kanani, abantu ba Yeriko n'abantu walikuwa wanaabudu sanamu sana. Bali basinza nnyo ebifaananyi. Na wale watu wakaanza abudu sanamu. Ate nabo ne batandika okugoberera ekyo ekintu. Ile bitu wakakosea Mungu, Mungu akakwazika. Katonda n'abanyigira nnyo ku lwekyo. Na Mungu alipokwazika kawaacha. Katonda we yanyiga n'abalekerera. Ndugu mpendwa, acha nikwambie kwanza mbele tuendelee mbele. Olugana nga tunawagenda amaaso nyagala kugambe. Inaweza kuwa kuna ahadi ya Mungu. Kisoboka olina ekisuubizo kya Katonda. Inaweza kuwa Mungu ashakwambia atakufanyia kazi. Kisoboka Katonda yakugamba ina byagenda okukolera. Lakini ukisahabu wapi kwenye ulitoshaka ile kitu. Naye bwewerabira wawo wadde ekintu ky'olina. Unaweza kufa na haja yatimia. Oyinza okufa nga tolabye na bisuubizo bya Katonda. Mungu alikupa ahadi ndani ya kanisa. Katonda yakuwa ebisuubizo mu church. Mungu alikupatia ahadi katika Ukristo. Na kusuubiza mu bulokole. Lakini after kupata ile ahadi, naye wamala okufuna ebisuubizo. Kuabudu sanamu. Unatandika okusinza ebifaananyi. Kuabudu sanamu haiko aseme uanze kushuhudia. Si kutandika okujisinza eby'eddala. Kuabudu sanamu ni kupatia ile kitu taya mingi kuliko Mungu. Kwe kuwa ebintu ebirala obudde obungi okusinga Katonda. Kuna watu wanaabudu simu zao sana. Wale abantu basinza amasimu gaabwe. Kuna watu wanaabudu wa bibi zao sana. Wale abantu basinza bakazi baabwe nnyo. Kuna watu wanaabudu sana wa bwana wao sana. Wale abantu basinza baba baabwe. Kuna watu wanaabudu sana watoto wao. Wale abantu basinza abaana baabwe nnyo. Kuabudu okusinza haiko kusema maneno kuanza omba. Si kwogera ebigambo kutandika okusaba. Maabudu okusinza ni kuheshimia kwe kuwa ekitiibwa mtu wala kitu fulani. Ekintu oba omuntu unampatia ile utukufu. n'omuwa obutukufu bungi. Maabudu ya kweli
kweli okusinza kwa ddala haiko yetu tunaombaka hapa. siko tusaba wano. Maabudu ya kweli okusinza kwa ddala ile inakaa ndani ya roho. Na ndio maana neno la Mungu linasema waabudu halisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Maana mwabudu wa kweli hataonesha msumbaniko na abudu hapa. Mwabudu wa kweli anaabudu Mungu katika roho. Atawe hauko na mwabudu Mungu. Hata mchungaji haiko na mwabudu Mungu. Sasa wana wa Israeli wakaanza mwabudu sanamu. Japo Mungu wetu ni mwenye wivu. Kumbuka amri ya pili inasema usiwe na miungu mingine bila nini? Ukisoma amri kwa sababu kila kitabu inaandika gisi na vipanga. Humu wana vipanga hivi, wengine wanalipanga hivi. Lakini inasema usiwe na miungu mingine bila mimi. Kuna watu wengi wanaabudu kazi zao. Waliwo bantu abasinze emirimu gyabwe. Anakuambia mimi siwezi kosea kazi yangu. Nagamba nsawa kubula ku mulimu gwange. Mie bosi wangu mimi siwezi. Nze bosi wange sola munyiza. Unamheshimia kuliko hata Mungu. Omwana ekitiibwa okusinga Katonda gwowereza. Uko bantu bengine banaabudu ba pastere yao. Waliwo bantu abasinza basumba baabwe. Anaweza itika korogane na nyie bote me pastere wake abakie tu. Ayinza okkiriza mwaukane mwena naye asigane ne musumba we. Lakini kama pastor iko anafanya makosa na dhambi. Ne pastor wavao na akola okono n'okungi. Anasababu kama Mungu iko everywhere. Nerabira nti Katonda wali mu kifo kyonna. Sasa na wana wa Israeli wakakuwa hivi. Abana ba Israeli ne babeera bwe. Walipoacha Mungu, Mungu naye akawaacha. Bwe baleka kanagana na abaleka. Na walipoachiwa na Mungu, ate Katonda bwe yabatta. Wakaanza tawaliwa na hawa watu. Ne batandika okufugibwa n'abantu bano. Mateso ikakuwa mingi. Okubonabona ne kweyongera okuba okungi. Na wakati mateso ilikuwa mingi, ate okubonabona bwe kweyongerawo, Mungu akafungua Katonda n'asumulula waamuzi. N'asumulula abalamuzi. Unasikia kitabu ya Waamuzi. Kati ekitabo ky'abalamuzi pale ambapo ilitoka. Awo kyaviira. Waamuzi wakukua zamani. Abalamuzi tebaali wedda. Mungu akaleta waamuzi watakuwa na muamulia watu. Katonda yatekawo abalamuzi abeera nga balamula ku bantu. Sababu aliona watu tena wamsikie. Kubanga alaba nga abantu tebakyamuwuliriza ekiri awo. Akafungua sasa waamuzi wenye wataanza nini? Wataanza muamulia. Naleta abalamuzi bagenda okulamula abantu be. Na unajua kila mahali unapokosea Mungu, buli woyonona mu maaso ga Katonda, ndio Mungu anaanza kaleta maordre. Awo Katonda watandika okuteekawo amateeka ge. Mungu zamani alikuwa kiko simple. Katonda edda yali simple nnyo. Lakini sasa aliona watu hawamsikie, ndio akaanza leta wengine. Naye bwe yalaba nga abantu tebakyamuwulira n'aleetawo abantu. Mungu akaleta mwamuzi wa kwanza. Katonda yaleeta omulamuzi asookera ddala, ambaye alikuwa anaitwa Samuragi. Yali ayitibwa Samuragi. Samuragi ndio alikuwa mwamuzi wa kwanza. Yali omulamuzi asooka. Biblia inasema huyu mtu alikuwa na fimbo. Biblia gamba omusajja yali alina omuti. Alikuwa anaua 3000 personnes kulimoya. Ngasobola okukuta abantu 3,000 mu mulundi gumu. Mungu akaleta mwamuzi wa pili. Kanaleta omulamuzi w'okubiri. Akaitwa Eudu. Ne bamwita Eudu. Huyu alikuwa mwamuzi wa Biblia. Yali mulamuzi wa Bible. Ukisoma hii verse hiyo tunarudia nyuma utaelewa bien niko naongea. Bosoma verse zino ngodda mabego ja kutegera chenko. Mungu akaleta mwamuzi wa tatu. Naleta omulamuzi w'okusatu. Ambaye aliitwa Debora. Yali aitibwa Debora. Alikuwa mwanamke. Yali mukazi. Akaamua watoto wa Mungu Israeli. Natandika okulamula abaana ba Katonda Israeli. Na Debora alitumika na mtu ambaye aliitwa Baraka. Ate Debora yakolanga ne mtu gwe Baraka. Mungu akaleta mwamuzi wa pili wa nne wa tano, naleta omulamuzi w'okutaano ambaye aliitwa Gideoni. Era ayitibwa Gideoni. Akamua watoto wa Mungu ile wakati yake. Nalamula abaana ba Katonda mu biseera bye. Mungu akaleta mwamuzi mwingine. Kanaleta omulamuzi omulala ambaye aliitwa Jefta. Era ayitibwa Jefta. Wala wengine wanamuita Yefta. Wanamuita Yefta. Akamua watoto wa Mungu ile epoke. Naye nalamula ku baana ba Katonda. Mungu alipoona ule nakaenda, Katonda yalabona naye akaleta mwamuzi mwingine ambaye anaitwa Samson. Naleta omulamuzi omulala gwe bayita Samson. Akamua watoto wa Mungu ile wakati. Naye nalamula abaana ba Katonda. Kila vita yote Samson alikuwa anapigana. Ng'entalo zonna alwanira Katonda. Na wakati Mungu aliona Samson naye ana fail, katika nabalawa na Samson alemereddwa, akaleta mwamuzi wa mwisho. Naleta omulamuzi asembera ddala ambaye aliitwa Samueli. Yayitibwanga Samueli. Na kuanzia ku Samueli ndio kulianzia ufalme sasa. Ate oluvannyuma lwa Samueli watandika obwakabaka. Samueli ndio alikuwa mwamuzi wa mwisho wa Israeli. Yali omulamuzi asembayo mu Israeli. Mwamuzi alikuwa kazi yake ni nini? Omulamuzi mulimu gwe gwali ki? Ni kuongoza taifa, kulembera na kuamua mbatu na Mungu.
atena okulamula abantu ne Katonda. Kama vile leo unaona wachungaji leo. Ngabola babasumba waffe. Na muamuzi mkubwa kukuwa Samuel. Ate omulamuzi omunene yali Samuel. Muamuzi mkubwa wetu alikuwa ni Yesu Kristo. Yali Yesu Kristo ambaye zamani leo iko avoka wetu. Ye lawyer waffe. Lakini siku za mwisho Biblia inasema hivi. Naye munako ezisemba Bible egamba. Atakuwa muamuzi wetu. Yajja kuba omulamuzi waffe. Sababu ni yeye ndio atajije watu. Kubanga yagenda okulamula abantu. Mungu atajije watu siku za mwisho. Kana si yagenda okulamula abantu. Yatamua watu ilakuwa ni Yesu Kristo. Naye analamula abantu ye Yesu Kristo. Hakuna kitu kibaya sana. Teri kintu kibi nnyo. Sasa vile mwenye alikuwaka lawyer wako. Omuntu yali lawyer wo. Akuwe jije wako. Afuke omulamuzi. Sababu ule mtu anakujua vizuri sana. Oyo muntu abakumanyi nnyo. Hautamdanganyaka kitu. Toina chosobola mulimba. Bwana Yesu asifiwe. Kama yebazibwe. Na kupitia hapa ate okuyitira mu kino na njoo mateso ya watu ikaanza. Okubonabona kwa abantu ne kweyongera okuba okungi. Tuko naona muamuzi mwingine katika Biblia. Tulaba omulamuzi omulala mu Bible. Ambaye aliyekuwa muamuzi ile epoke. Yali omulamuzi mbiseera ebyo. Si muamuzi mkubwa, alikuwa Mulawi, alikuwa muamuzi, alikuwa Mulawi. Yali mulamuzi yalinga Mulawi. Yali Mulevi. Alikuwa Mulawi. Yali Mulevi. Sasa Balawi balikuwa ni kizazi balikuwa na ile ya balikuwa naamua balikuwa nafaa kazi ya kumazababu Balawi. Bali bakolera ddala mu butuuti nga bakolera mu tempo za Katonda. Katono Mulevi akapata bahati mubaya akaoa mtu ambaye wanaita alikuwa malaya. Ate nafuna omukisa omubi n'awasa omuntu gwe bayita nawasa malaya. Hii habari niko naongea ukisoma disnefu yake yote utaielewa. Wasoma 19 ojja kutegeera. Huyu ni watu mbili tu watumishi wa Mungu wenye walipata problem. Na watu babiri aweza akatna bafuna ebizibu. Kuko mwingine mtumishi wa Mungu Hosea. Wale mweza akatna mulala Hosea. Alipataka problem ya kuoa malaya. Na yeye afuna Mungu akamwambia mwanamke wako atakuwa ni huyu. Kana namugamba oyo ye mukazi. Sasa huyu baba alipopenda huyu mwanamke. Kati ono musajja wayagala ono mukazi nnyo. Na muwasa. Alipomuoa akamleta mu nyumba yake. Bwe yamuwasa namuteka mu nyumba ye. Huyu mama kazini na mtu wa nje. Ate ono mukazi nakola obwenzi n'omuntu wa wabweru. Alipozini na mtu wa nje. Bwe yakola obwenzi akakimbia kwao. N'adduka ewaabwe. Alipokimbia, unajua wanaume hawakuwake na roho ya kuvumilia. Omanyi bwe badduka abasajja tebagumiikiriza nnyo kiryawo. Wanaume wenye wana mapenzi sana. Ddala abasajja balina okuwagala okungi. Unajua ukipata mwanaume mwanakupenda. Bw'ofuna omusajja ng'akwagala. Asiki yake hata kibaya yako. Tawulira bibi byo. Ukikuwa na mwanaume mwenye anaendana sikia se wewe ulisema ulifaa hivi akupendi. Bw'owulira omusajja ng'agamba bangambye kino manya atakwagala oyo. Ukikuwa na mwanaume mwenye anasemaka wewe sijui nilikupendeani ni maki ule kutoka kwa Mungu. Bw'owulira omusajja ng'agamba nze obala kina kwagala. Mwanaume mwenye alitoka kwa Mungu. Omusajja avudde wa Katonda. Bakimwambia vibaya yako. Bamugamba ebibi byo. Yana kwa nabyo nanjo bya muzuri. Ababiraba nga birungi. Huyu baba kapenda mwanamke aliyekuwa malaya. Ono musajja nayagala malaya ono. Lakini alipokimbia yeye peke akaenda kumfuata kwao. Naye ono mukazi bwe yadduka nangenda namugobera n'ewaabwe. Baba Mungu mnipatie mke wangu. Nagamba Sezara we mpa mukazi wange. Baba Mungu akamwambia aseme hatutakupatia kazi siku 5 hapa. Namugamba nti gwebera ennaku 5 tugenda mukuwa. Story ndefu tunaenda na ruka. Kubanga story mpavu nyo tujja jibuka bukamu. Alipompatia bibi yake wakaenda wakasafiri. Bwe bamwa mukazi ne bafuna olugendo. Wakatembea usiku mzima, wakatembea kwa sababu ilikuwa trajia kabambi. Ne batambula ekiro kyonna kubanga olugendo lwali luwanvu. Wakafika katika nchi ya Wabenjamini. Ne batuka mu nsi ya Benjamin. Usiku liingia akasema acha tupumzike mahali hapa. Ekiro kyatuka ne bagamba kabawumuleko. Walipoenda kupumzika, bwe bagenda okuwumula, neno la Mungu linasema hivi. Biblia etugamba nti asema ule baba akaingililiwa na wajambazi. Nti oyo musajja ababbi ne bajja ne babayingirira. Wakakamata mke wake wakamubaka. Ne bakwata mukazi we. Walikuwa wanaume wengi sana. Bali basajja bangi. Sasa machungu ya ule baba alipoona wako na sini na mke wake. Ate obulume omusajja bwe yafuna nga alaba nga bakwata mukazi we. Akashindwa kuvumilia akiona. Nalemerera okugumikiriza n'okubiraba. Akakimbia akaenda jificha. Nadduka ne yeekweka. Biblia kunasema aseme mke wake walimulala usiku mzima mpaka asubuhi. Biblia egamba nti bakwata mukazi mpaka kumacha. Ilipofika asubuhi anakiangalia bibi yake. Bwe batuka kumacha najo kulaba mukazi we. Akutana mwanamke ameshakufa. Nasanga nga mukazi we afudde. Huzuni kamwingia zaidi. Nafuna ennaku ennyingi. Akasikia hasira. Nawulira obusungu. Aseme akakamata huyu mke wake. Nakwata mukazi wono. Akamukata mara 12.
na musalasalamu emirundi 12 akakata mkono huku nasala omukono eno anakata kichwa huku omutwe nagusalako anakata mgulu huku nasala ekigere ya parti 12 parti nezifuka 12 na hii parti 12 akaipeleka mkila mji yote ate zino parti zona zitaka mu buli site yaliwo ya kwao site zeo wabwe watu wakalamuka asubuhi kwa unajiuliza kwa nini hivi abantu nabatanga kubuza chichishino huyu pua anakuwa na maneno mengi sababu alikuwa anatafuta msaada wewe msaada alita ina bigambo bintu kwa yana no mfano ya Yesu Kristo ate kino kifananyi cha Yesu Kristo alipotaka kwenda mbinguni alikreewa mitume 12 wewe yagalo genda mugulu yakola mitume 12 injili taifa 12 batambuze injili mu sababu alipokuwa watoto wa Israeli walimkataa banga weyaje wana wa Israeli akaona kisa wamemkataa wamemwaipisha inabidi ashikabule 12 ili wale watu wamupiganie wamutetee huyu baba akajikabula vile watu wakakabula ule bibi yake kila mtu alipolamuka moja anakutana kichwa huku sa vile Nansan wanakutana kichwa moya huku wakiso kichwa moya Rubaga huku ile manani ma district yote ikakuwa panike mwinchi ya Israeli wakamuliza kwa nini hivi vimetokea baba kashiongelesha kasema wamemutendea kitu kibaya na kisi wanamutendea kibaya nataka wamulipishie kisasi unajua unaweza kufanyizia mtu kibaya lakini kama ule mtu ana ufunuo kesho inaweza geuka yako nayo mtu waino kubikulira enchane vita yote utapiganaka wewe peke ushindi haiko entalo zogenda kwangulira wekate ziliwo lakini vita utapiganaka na unatia watu wengine ushindi iko pale naye boteka abantu bala mutalo zo oja kuangula watu wote wakasema tufanye nini abantu bana bambuza tukole wakasema tumepanga vita kugombana na Wabenjamin na gamba tutegeko litalo tulaline Wabenjamin kumbuka kama Wabenjamin na watoto wa Israeli ni watoto wa baba mmoja Benjamin na wana wa Israeli bana batatu Israeli ni kizazi ilitoka mu Yakobo Israeli webuzado bava mu Yakobo Benjamin ni mtoto wa Yakobo wa mwisho ate Benjamin yo last born wa Yakobo sasa unakiasi kuta ni batoto bebe balikuwa biko pigana bope kama taifa moja yali gwanga limwe lilo meni muji zinagabulika nenga beya ulamu tuseme za vile Baganda na Bateso bapigana shiringa Abaganda na Bateso kurwana sio bote tuko nani ba Ugande fena tuli bana Uganda watu wakasema ili tupigane abantu bagamba okurwana gano bulungi inabidi chetagisa tumuombe Mungu tusabe Katonda Biblia kunasema hivi Bible yagamba aseme batoto ya Benjamin abana ba Benjamin balikuwa na nguvu mu mkono ya gauche bali baina amanyu mukono go akikamata lijiwe bakwate jinja hayezi kuswata tesobola kumisinga omwe irushe tanywele kukichwa wachile kwate kumvili walikuwa watu wenye nguvu sana bali bansajja bamanyi watu wa Israeli kisi Biblia inasema abana ba Israeli Bible wetu wakaenda omba Mungu ne bagenda ne basaba Katonda walipomuomba Mungu we basaba Mungu akawaambia mwende mupigane kana nabagamba bagende balwane neno la Mungu linasema hivi Bible yagamba walipoenda pigana na Wabenjamin we bagenda okulwanagana ne Wabenjamin aseme ile komba ya siku moja nti olutalo lunaku batoto ya Israeli bakakufa 22000 personnes abana ba Israeli ne bafamo abana 12,000 like emitwalo 2 mu 12,000 siku moja komba kati olunaku lumu olw'olutalo jiulize unaenda pigana na adui yako webuuza ogenze kulwana ne mulabewo na unaomba Mungu n'osaba Katonda kisha unafika wanakupiga we tukayo ne bakuba na banakumaliza ne bakumalawo watoto wa Israeli wakarudia abana ba Israeli ne bakomawo wakajiuliza kwa nini tumekufa hivi ne bebuuza ki ekituse bwe wakaenda tena wakaomba Mungu ne baddayo ne basaba walipoomba Mungu bwe basaba Mungu akawaambia tena mwende mupigane bagamba muddeyo mulwane Biblia inasema hivi Bible yetugamba turu ya pili omulini go bakakufa 18000 personnes ne bafa omutwalo mukanana inakuwa watu ngapi bafusa abantu meka banakuwa 40000 personnes abantu mtwala ne bafa unajua kumtumikia Mungu sio rahisi okolera Katonda si changu kuomba iko nje takupatia tu vyoko unahitaji okusaba siko kugenda okuwa buli kye weetaaga
Kumtumikia Mungu haiko njo kila siku utakuwa na shinda. Dawa ya ushindi inajificha chini. Jiulize, unaomba Mungu? Sababu leo unakiaomba Mungu hapa. Baba nipe renti. Unatoka hapa landlord ashatia bitu nje. Gisi tunajuana hapa. Utarudia mwe kanisa yetu. Haleluya. Amina. Ninaamini utabarikiwa na Mungu dakika kidogo tu hapa. Zikirizo ja kwewa mukisane Katonda. Unajua tunapomtumikia Mungu, wokolera Katonda. Tumikia Mungu na unajua nani mwenye uko unatumikia. Kolera kana ngomanyi anigowereza. Mungu anatembeaka kila mtu selo gisa anampeleka. Katonda akolera buli omwe ngeri jaba mukolera. Lakini anakuwa kana maprincipe zake. Neka na ina mateka ge. Mubyote baneza fanya Mungu anabakiaka tu kwa Mungu. Byasoro kola sigala Katonda. Lakini Mungu iko na gisa anakuwaka ye Mungu. Naye aine ngeri jakole bintu byembwa Katonda. Neno la Mungu likasema hivi. Ekigambo nekituka. Aseme siku ya 3. Olunaku lwokusatu. Bakajikusanya fasi moja. Nabakunganya mu kifo kimu. Bakasema leo inakuwa nini? Nebagamba lero kuchichi. Kila leo sio tuko na kufa. Buli nakufa abafa. Bakaenda. Nebagenda. Na ile wakati ni mtoto ilikuwa ni Samuel, ilikuwa ni Mwamuzi, alikuwa ni mtoto wa mubisere byo mulamuzi yali mwana wa Eli, ndio alikuwa masikiko na amua. Mwana wa Eli yali alamu. Sanduku ya agano ilikuwa kule, wakaenda kwenye sanduku ya agano ilikuwa. Sanduku ya agano yali mu kifo kino bagenda ne bakisinkana. Bakajikusanya wote. Bona ne basinkana. Bakasema ni nini inaweza tuma tumepigiwa? Ne bebuza kye tusindiko okubibwa. Wakasema ni shida gani inaweza tuma tumepigwa? Ne bebuza kizibu kye tukubibwa. Biblia inasema hivi, ukisoma yote sababu ni mrefu hatukutaka tusome. Bible etugamba tetwandisomye na kuba mpanvu. Ukifika nyumbani utasoma ili uelewe. Mimi nataka nitafsiri ili osome otegele msipoteze muda mrefu. Sagala tuone no bote. Aseme bakafunga maombi. Ne basiba ne basaba. Kufunga ikukuwa enough. Okusiba tekwa mala koka. Aseme bakatoa na sadaka. Ne bawayo ne biwebwayo. Bwana Yesu asifiwe. Kama afeye baziwe. Walienda pigana turu ya kwanza. Bagenda okulwana mdudo. Waliomba. Ne basaba. Na Mungu akasema mwende. Kana nabagamba mugende. Turu ya pili wakaenda pigana. Omulundi ogwokubiri ne badayo. Wakaomba Mungu. Ne basaba Katonda. Mungu akasema mwende. Kana nagamba mugende. Lakini turu ya 3 omulundi ogwokusatu wakasema acha leo tufanye kinyakiwezekana. Ne bagamba leo katukole bitasoboka bonna. Balipofunga bwe basiba na wakaomba ne basaba na wakatoa sadaka. Ne wawe ne biwebwayo. Mungu akasema hivi, Katonda nagamba mara hii kuruno nimewatia mikononi mwenu. Batadde mu mikono jammwe. Wale watu nimewatia. Abalabe bamwe batadde. Turu ya kwanza kwa nini walifail? Lwaki mumundo okusoka sababu walisikia Mungu anawaambia uende. Kubanga bawulira kanida na lakini Mungu akuambia kama nimewatia mikononi mwenu. Ndeka nati abagamba nti bawangudde. Turu ya pili wakaomba. Omulundi gwokubiri nena ne wasaba. Lakini Mungu akusema kama leo nimewapa ushindi. Nati abagamba nti kuruno mbawade obuwa. Unajua kutembea na Mungu haiko rahisi. Okutambula ne kana sintu kisimu. Unaweza kufia mu bya Mungu na wewe uko mu right. Oyinza okufira mbyaka nango labo oli mutuukirivu. Unaweza teseka na mateso yako ni wewe peke. Oyinza okubona bona ngoli weka. Kefulia wa nabii. Nogenda no wayiza banabii. Kefulia wa nabii. Edaldala wa nabii. Mungu asikwambiake kitu unotoke uende, hapana. Kana taina kugambia kitu inofulwa na ngenda. Mwambie nipe uhakikisho. Omugambe nkakasa. Kuna watu hapa ni wa Daudi. Wala watu banji wa Daudi. Daudi achezake ukimletea unabii akufa atakuwa wewe. Wala watu wa Daudi atazanya bomobu nabii wokufa atamugwe. Na pia alipoletea Daudi message, nabii weleta Daudi akauliza Mungu nitaweza na abuza kana ntina kusobola watu. Ilibidi aanze leta mifano itatererezesha Daudi. Yali aina kuleta examples zingine kumukakanya. Kuko vitu venye ukifanya bila uongozi wa Mungu anakuhakikishia wale vitu byokola ngakanta kakasiza. Unaweza kufa noko mjia ya kweli. Ofala tengo limu butukirivu. Neno la Mungu linasema hivi. Bible yagamba walipomaliza kuomba na kufunga wakatoa sadaka zao wakaenda kwenye vita. Aseme wakawapiga wa Benjamini miji yao yote na wakawamaliza. Nini ilituma wapige hawa watu? Sababu kuna siri inajificha ndani ya maombi na sadaka. Kuomba ya kuwa mwisho. Na hata walozi wanaomba. Lakini kitu kinatufanya watofauti ni pale tunapotia sadaka.
Bwana Yesu asifiwe. Kama yebaziwe. Maisha yako ingali ya kawaida. Sababu ungali mtu wa kawaida. Kubanga uchali mtu wa bulijjo. Unaomba kikawaida. Osaba bulijjo. Unatoa kikawaida. Owayo mu ngeri ya bulijjo. Wakikulomba pesa kwenye refugee. Unatoa mamilioni. Kanisa wakikwambia tuna majengo. Unasema sina hela. Mtoto akigonjwa au chungaki hata. Na TV unaweza penda uizishe tu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Mukama yebazibwe. Sio TV tuko na hitaji hapa. Byonna bye twetaga wano. Ni sababu tuko na kuya tu hivi. Kubanga tumana gajja. Ule adui mwenye anasimama kwako hataanguka. Maombi unaomba hataanguka. Okusaba kosaba tagenda kugwa. Ile maombi unafunga hataanguka. Okusiba okutono tunokokola tajja kugwa. Lakini saa unatoa sadaka. Ne akasera bo wayo chiwewayo. Akasema nimekupatia. Katuna yini yabagamba nti nkuwadde. Abrahamu iko na haji ya mtoto Isaka. Abrahamu yanaina ekisubizo ky'omwana we Isaka. Mungu amemwaji miaka mingi akampata Isaka. Miaka mingi jiwela. Lakini Isaka iko. Nenga Isaka talawa. Lakini siku aliyofanya sadaka. Nayo onakulo yakole kukaribisha wageni nyumbani mwake. Mungu akamwambia hivi. Mwakani siku kama na hii utakuwa umekumbatia mtoto. Maana kuna vitu vinajificha ndani ya sadaka. Hawezi pata vitu vya kabambi na utoe sadaka. Hawezi kuwa mkubwa na kutoa sadaka. Ukitaka Mungu wa mahali hapa kutendee, jifunze kutoa sadaka. Ukitaka Mungu akupe kenye wengine hawana, jifunze kumtolea Mungu sadaka. Wengine wamezania se kutoa sadaka imekuwa kitu yenye watumishi wanapenda sana wapete pesa. Hatuhitaji pesa zenu. Lakini ile pesa zenu mnakuwa mnazipatia Mungu. Lakini tusifikie Mungu, inabidi sipitie kushie watumishi wenu. Na tusifikie Mungu, inabidi sie tukule, sie tuombe, kisha Mungu achipie. Sababu Biblia iko nasema hivi. Wakati yenye Isaka alitaka kumubariki mtoto wake Esau, akamwambia tafuta nyama. Uende ndani ya pori utafute nyama. Mupori muko dangerous. Ukiingia mupori kuna masimba, kuna madugo. Sasa wewe ndio utafute nyama uniletee. Maana hakuna kitu kinakiaka kirahisi. Bwana Yesu asifiwe. Unataka Mungu akupe visa, toa sadaka. Mariage kone kimbilia haiko ya mchezo. Toa sadaka. Wende uniletee nyama mupori. Gendo ndetere enyama musiko. Kuwinda ilifua winde akili kuwe. Okufuna nyama ya inokufuna magezi manji. Ukiona mzazi mwenye iko na bariki watoto hivi ujue ni ya muda. Bolabo msade nga wanya abana b'emikisa bwe batumanya ibibasera. Baraka yenye itadumu inatoka musadaka. Omukisa ogugenda okubeera olubeerera luva mu Usia mamako nguo kianto kusatabuke maneno. Mugulire ekintu atandika okukwogerera. Usia baba yako kiato wala festo wala kusatasema. Suti oba engato olabe yagenda okugamba. Hakuna baraka inatoka mubure. Tewali mukisa guva mu bwerere. Kulikuwa dada mmoja hapa Bukavu. Wala system yali Bukavu. Walikuwa naomba na mtumishi mmoja hivi. Yarasaba no mwelezo. Ule dada alikuwa mwembamba. Oyo mwala yali mutini nnyo. Iko samu mwembamba akitokaka president. Ndoza mu batono yabachikirira bonna. Sasa ule dada ishakosa bwana. Naye kati nga talina musajja oyo mukazi. Ule dada oyo muwala hakuna kizuri yote unaweza ona. Tewali kirungi sosola mulabako. Mpaka na baba yake mtumishi alikuwa anasema tata we yali mweleza naye nga agamba ni kwa neema tu. Lwakisa. Siku moja walikuwa maombi ya siku 7. Lunaku lumu nga bali mu kisibo kyena ku ule dada akakuya naye mu maombi. Oyo mwana najja mu kusaba. Akamwambia papa ninataka nipate bwana. Namugamba ati tata njagala musajja kati. Alipoomba nataka nipate bwana. Bwe yamusaba nti ayagala musajja. Akasema tuombe kisha mwisho wa maombi nitatoa sadaka zangu. Namugamba nja kusaba oluvannyuma lw'okusaba mpeeyo. Maombi ishe. Ate ngo sasa teguna kugwao. Unajua watumishi wanakuwa na connections mingi. Manya abaweza bana ni connections nyingi. Ndio maana kama uko mkanisa chunga relation na watumishi. Chokola woli mu church kumanyo relations na basumba na baweleza. Wewe ujue bye banaongeaka. Tomanyi bani be bogera nabo. Kuko mtu mweko natafuta bibi na huko atafuta baba. Waliwo anonyo omukazi na ononya musajja. Sasa wakati yeye atakuyo unamwambia shida zako. Unaja no mugambe bisibu byo. Anaweza tosha tu huku na nabandika huku. Asolo kwato weno na mkwata anapiga priere
na unaambatana. Atokwe mfupi sana yeye na unapata bibi saa bela mrefu. Anaweza kuwaunganisha na mnene akutae moya. Bwana Yesu asifiwe. Bora unacheka. Njoo Mungu ule. Oyo ye Katonda. Wachungaji ni watu wa kuchunga sana. Abasubaye bantu bebaku. Hao ndio wanajua, hao ndio wanaongea na Mungu, ndio wanaongea na watu. Sasa huyu dada naye kati ono muwala naye walipoomba we basaba simu ikapiga kutoka South Africa. Kuko kaka umwe alikuwa tajiri handsome. Wale omulenzi yali handsome atenga na sente ze. Fedha sio kitu kwake. Na sente si kintu jari. Akasema papa, namugamba nti tata, niko na besoin nipate fille. Tinonyo muwala. Lakini kritere zangu na yeze byenjagala. Fie wa mwembamba. Jagala muwala omutini. Papa akasema na huyu umetuko naye ndio president, huyu atapita huyu. Nagamba tono gotina ya wachikira unaja kuyitao. Papa akakonnecte watu mbili. Omusumba naba connecting abavuka ababili. Abeko napiga photo fie. Omusumba nakuba omwale chifana. Niko naomba Mungu. Ngasawa Katonda. Vika kibali udada. Soko mwambazi. Sababu kiona dada. Kubanga olabo oyo muwala. Nasema hapa. Kodagana. Ile wanasemaka se chakula watoto hatuwezi ipatia imbwa. Ese chibagamba ntemere ya wake unaona wasema hapa hakuna ndoa. Ogamba nti wanatwali bufumbo. Lakini walipomuona ule garso alipoona ule dada. Na yeye omulenzi walabo muwalo oyo. Aseme akamupenda sana. Buya mwagala nnyo. Akasema papa huyu ndio nilikuwa natafuta. Oh ino gwenonyono yenyini. Kwa nini ule dada ndio batafute? Lwachi omwana gwe banonya. Sio kusema yeye. Si kubanga chali kuye. Aliomba na katia sadaka. Yasaba natakawo nekiweebwayo kye. Akapanda siku ya kwanza ile siku atenda mu ndege. Olunaku lero ino okulinya ennyonyi. Aseme alitangaza habari fasi yote ndaenda. Tinagamba buli omu ngenda. Nze ninye ennyonyi. Unajua siku ya kwanza utapata muujiza. Olunaku olusooka lwogenda ofuna ekyamagero tujja kusirika. Basi ushaona muujiza. Olabika ku byamagero. Siku ya kwanza utaona miracle ya Mungu. Olunaku olusooka lwogenda okulaba ebyamagero bya Katonda. Siku ya kwanza hautajielewaka woko nani. Toja kwetegera gwani. Unaona hii Bulaya hiyo tunatafuta. Omanyi buno obulaya tunonya. Siku Mungu atakupa ile vision na kupata kuwa visa no genda yo. Na kuambia mateso yote ya Kampala unasabwaka. Ndimukugamba kubana bona ko noja kwenda. Autu wake taka molikulaka mukienea ina mochungu. Oja kwenda bila nti wali yako ne kumukena utali mumunyi. Unaanza wazia ulitoka tu kule kolitokeaka na unafikia Kampala. Oboloza ntovude yo Jova no. Dada alipopanda ndege, omwala wali nyenyonyi. Aseme balikuwa natia foto yake wanaandika miandiko hivi juu wajuani. Byali batadoka kifananyi wano nebigambo babo. Salimu onaka kapigia baba simu. Bweyamula wana daddy. Daddy. Ninamuona. Timulabye. Lakini siamini kama atanikubali. Mimi simanyo wanansikiliza. Sababu kuko vitu vingine unaona kasi kwanga ole vitu vyola banogani. Huyu haiko njoo wangu. Lakini garso alipomuona. Na yeye omulenzi wa aseme akamurukia. Akamkumbatia. Akamfurahia. Akamupa buso takatifu. Mungu akufanyizie na wewe hivyo. Akuletee mtu mwenye atakupenda bila hata kriteri. Mtu mwenye atakukubali na hata angalia udhaifu yako. Huyu dada akajiita akashona niko nani. Huyu dada kaita dadi. Aseme jo huyu tuko naye. Baba kamwambia mumalize pale. Mwende nyumbani muendeleshe mfanye vyenu. Maombi yangu ya leo ukibadilisha moyo wako, Mungu anaweza kufanya fast ya kuingiza wewe kumtolea Mungu sadaka kuna kwa kitu kingine. Kujua kutoa semence inakupaka nivo nyingine. Uko mtumishi unataka kuwa nguvu. Uko nabii unataka utabiri zaidi. Tafuta sadaka tia kwenye mikono mwenye kuna mafuta kushinda. Atasema neno na ile neno takupusi. Hata ibigambo bija kusindika. Bwana Yesu asifiwe. Kama yebazibwe. Kyote tunakosa tuko nakyo. Buli tutaina tukiina. Lakini hatujue kumtolea Mungu. Nenda tumanyi kuwayo. Kumtolea Mungu ndio tunashindwa. Okwega na chetulemereke. Hata na watumishi wengine wanashindwa kumtolea Mungu. Na waweza mtu wamanyi kuwayo. Kuko watumishi wenye watu wake 1:10. Wala waweza hata wayo chimu cha 10. Wewe uko Mungu na uko mtu. Toli katina toli muntu.
Mungu tu anapasha kula 1/10. Katuna ika ino kulia chimu cha 10. Na mchungaji wetu na anatoa 1/10. Ne musumba wafe wanawe. Na mtume na anapasha toa 1/10. Maana zile zote zanapatana anatoshaka ile yake. Ne mtume na ye chimu cha 10 chona aino kujamwe chimu cha 10. Parce que ndio Mungu. Kubanga katonda kwa kola. Ukitaka Mungu akubariki. Wewe akanoku. Sifunze kumtolea Mungu. Yigo kumuwera yo. Watu wenye walijua kumtolea Mungu ni wale ambao wanastawi leo. Abantu abamanyokuwa yo katina kuna historia niko nao nataka tumalize ili tuombe. Nina historia jenina ndangana nilisikia kwa mtumishi wa Mungu. Nashuhudia kumwona wakatonda. Si leo mnajua Pastor Kayanja. Leo Pastor Kayanja kumanyi. Na leo watu wengi wanamtamani. Bantu banji bamwegomba. Pastor Kayanja zamani alikuwa na kanisa ya mabashi. Pastor Kayanja alina chachi ya bitundubali. Kanisa moya mbasa. Ngambi nnyo. Akapata unabii Mungu akamwambia. Yafuna unabikana na mugamba. Tafuta kitu tie kwenye mkono upeleke ku pastor wa Nigeria. Ntifuna echintu. Osteke mungalo zoshwalile pastor wa Nigeria. Sana jiona. Boyetu nulira. Anasema hapana. Nagamba tidala nedda. Itawezekana kula karudi. China asoboka naddayo. Mu maombi Mungu akasema ninakwambia tosha pesa $50,000. Zali dola ya madolari. Mtwala 5 mu dola. Akamwambia tosha wende pastor siseme jina yule pastor ni wa Nigeria. Akamwambia wende na mugamba kwata osteke mungalo zoyo musajja. Ukizitia sasa sema maneno nitakufanya mkubwa na nitakupa kanisa ya kabari. Alina kuwa chache nene nnyo. Ule mtumishi akasema alipotii ile sauti. Umweleza boya gondere dobozi miaka ikupita. Emyaka tijayitaho. Pastor Kayanja ko parmi mu batu wa ngufu mwa Uganda. Pastor Kayanja ali mu basajja bamanyi mu Uganda. Hakuna mtu mwenye ashaka endelea na kujua kupanda. Tewali muntu ayagenda maso ngataina chawaddeyo. Unaweza panda uko nalia lakini siku utavuna na furaha. Wayongo oli mukaba nayo nakulo kungula nesanyu lingi. Unaweza jiuliza sebona sina kitu no uko. Oyinza kwebuza sina kintu nayo inacho. Kile kenye uko nako ndio kenye Mungu iko nataka. Cho ina kana chayagala. Tulikuwa naongea watumishi jana mtu kaongea. Tewali togera na boys mama mjane anasema niko tu na unga na mafuta ili nikule na mtoto tukufe. Ti omukazi abada aina ngane sembayo nobuto baliye bafe. Nabii akamwambia nipe nikule. Nabii namugamba timpanze mbili. Mama akasema sikupi. Omukazi namugamba sijja kuwa. Nabii akasema utanipa. Nabii namugamba jabimpa. Mama akasema sikupi. Omukazi namugamba sibikuwa. Nabii akasema uta. Nabii namugamba nabimpa tobimpa. Unajua kuko miujiza nyingine junye mupate nabidi tuwatombokele tuwakaze. Ebintu bila kufuna ino kubaina kukaka. Unajua kuko vingine venye hawezi ona lakini mtumishi ataona. Walo vitu byote saula kulaba nengo mweleza biraba. Mama ngibadi yaka ile kitu angifika kama. Oyo mukasi ngalemera bintu byete yandi tuse wa. Ile kidogo nyoko na bania njoo itakuwa kesho. Obutona bole medde obisoro kuyambencha. Ile makuti uko nafungia mu nyumba yako njoo itakuwa kesho. Bole medde uwo usoro kuyambencha. Ile TV uko nasema nikitoa kwa Mungu njoo itakuwa kesho. Yagenda okutencha. Ule mama ngibani yake ile chakula nekula na mtoto wake wangekufa. Omukasi nga yalemere mmere najira ne mwana we bandi. Sababu njala ilikuwa mwinchi yao. Kubanga njala yali nyingi mu biseera ebyo. Na hakuna nafasi kwenye angitosha. Alitaina yanisobodde okufuna ebirala. Lakini alipotii sauti ya mtumishi wa Mungu. Nebo yagondera edobozi lyo Biblia inasema alipomaliza kula. Biblia yagamba yamaliza. Asema vitu vikaanza jaa. Ebintu nebitandika okujjula. Vitu vikaanza jaa. Ebintu nebitandika okujjula. Tumi baraka isikose mu manyumba yenu. Kubanga emikiso bibera mu nyumba zammwe. Kuwa na roho ya kuleta mu nyumba ya Mungu. N'omutima oguwaayo mu nyumba ya Katonda. Mungu afungule milango ya pesa. Okulawo emilyango gya sente. Ili mulete pesa mu nyumba ya Mungu. Kuleta sente mu nyumba ye. Mungu asikaushe chakula mu manyumba yenu. Inabidi muhudumie watumishi wa Mungu katika chakula. Mungu asikose mavazi kwenu msikose. Inabidi mufalishe watumishi. Leo tuko na shida kulipa rent sababu roho ya kutoa haiko. Leo tunaenda kusasula rent kubanga omoyo gokuyo tamukuye muombelele yadde munja ne musaba ne tutawatapiria lakini maisha ni yale. Watoto wa Israeli waliambiwa na Mungu mwende, lakini wakapigwa wakakufa. Lakini siku walipojifunza kuomba na kutoa sadaka ni pale ambapo Mungu akamwambia leo. Mbele aliwaambia mwende mpika, lakini leo akamwambia leo
nimewatia mikononi mwenu. Manake kusadaka inapusaka Mungu ashanje mawazo yake. Sadaka inapusaka Mungu abadilishe decision yake. Sadaka inapusaka Mungu aseme haiko mie ndio nilisemaka. Sadaka inaletaka Mungu afungule mbingu. Na leo maombi yangu ya leo, acha huyu Mungu wa madhabahu alete roho ya kumtolea. Ulete hii roho, alete roho ya utoaji ndani mwenu. Simu yenye uko nayo ukitoa Mungu atakupa ya zaidi. Kwa Mungu akukwake mwe, kwa Mungu kunakuwaka tu ni please. Wote waliomjengea Mungu, Mungu aliwajengea. Wote waliompatia Mungu, Mungu aliwapatia maisha milele. Neno la Mungu linasema ndani ya Biblia, ni nani aliyenipa nisimrudishie? Ukimpatia Mungu namtia Mungu mdeni. Ukimpatia Mungu namtia mdeni. Mungu iko obligé atupatie. Mungu iko obligé kufanyikisha. Na mwaka hii tunaenda imaliza. Tafuta sadaka yotaleta mu mikono ya Mungu. Tafuta kitu yotaleta mu mikono ya Mungu. Mungu amekulinda mwaka mzima. Mungu amekupigania vita muda mzima. Bishop alikufa Goma. Alikuwa mtu alikuwa anafufula seme watu. Lakini mauti ilipokuja haikutaka kujua yeye ni nani. Lakini ikamubeba. Mtu mwenye anajifunza kutoa ni mtu mwenye angali mzima. Ukikufa yako inaisha. Bwana Yesu asifiwe. Mukama yebaziwe. Kitu mwadi takuomba, changendo kusaba chiri kimu. Anza tafuta kitu kitaleta nyumbani. Tandika kuteka chicho kinoyitira mu nyumba ya Katonda. Hapana bule masadaka wa mamili shele. Sibu sadaka wa nusuru. Hapana masadaka vitu hauna valeur. Omuntu obutalina mugaso. Anza weka 10 kila siku. Tandika kutereka 10 lolo. Kwa dada mnafanyaka makeup. Muri basta bakola makeup ya dada wa mzuri inaanza yaka ku 30,000. Makeup enunje taningia ku mtu aje 3. Akose wewe yako sijone tilia wapi. Simanye iyo bojitera wa tali. Unaponda mabriki mwenu unaitia unapagala. Ndozo kuba bloka na wewe. Makeup ya mzuri 30,000 na. Makeup enunje mitwale 3 inaendelea. Etane yo kuanguka. Angalia kabelo eko pale. Tunira unaangalia kizo yako. Sasa kwa Mungu anza tarisha. Tandika utekekere Katonda. Tafuta sadaka ya bie. Nonye chiwewa ya chiunji. Miezi 2 tunabakiana. Mwine miezi 2 gisigade dala. 28. Lero 28. Mwezi tuko nemaliza vendredi. Kuna mwezi uli mugumala ku 5. Anza tafuta kitu kitaleta mnyumba. Tandika unonya chogende kuletera mnyumba Katonda. Ukitaka hii mwaka vaishe kwe yako. Kuyagala kuna mwaka takuwayo kubere gugo. Ukitaka Mungu akufanye wa nguvu. Kuyagala Katonda akole wa tia kitu. Teka wechi. Ukitaka kuwe nabii wa nguvu. Kuyagala kuwa nabii wa amani. Tafuta kitu kia kabambi tia kumikono wa nabii anayekushinda. Ukitaka kuwe mhubiri wa nguvu. Peleka kitu kwenye ule mhubiri unasamini. Akitamuka maneno kitakuwa kia baraka. Na ninaamini Mungu atakifanya. Acha Mungu atubariki. Na Mungu atutendee. Atukolele amani.